बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या आप जानते हैं दुनिया की सबसे खतरनाक बीमारी कौन सी है? ऐसी बीमारी जो इंसान के किरदार को खा जाती है, वो है झूठ। झूठ बोलने वाले न सिर्फ दूसरों को धोखा देते हैं, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता अपनी रूह को भी बर्बाद कर लेते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको झूठे लोगों की 15 वो निशानियां बताने जा रही हूँ जो सदियों के अजीम मुफक्किरों, दानिशवरों और माहिरीन नफ्सियात ने बयान की हैं। इन निशानियों को पहचान कर आप अपनी जिंदगी में झूठे लोगों से बच सकते हैं। और याद रखिए, झूठ वक्ती सहूलत देता है, लेकिन हमेशा की बर्बादी लाता है। तो आइए सच की तलाश में झूठ के चेहरे बेनकाब करते हैं। झूठे शख्स की पहली निशानी है हद से ज्यादा कसम खाना। झूठे लोग अक्सर हर बात पर कसम खाते हैं, अल्लाह की कसम ऐसा नहीं किया वगैरह। ये कसम दरअसल उनकी सच्चाई की कमजोरी को छुपाने का तरीका होती है। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं, सच्चा शख्स कसम खाने का मोहताज नहीं होता, क्योंकि सच खुद गवाही देता है। झूठे शख्स की दूसरी निशानी है दो बातों में तजाद होना। झूठे लोग एक ही बात को बार बार बदलते हैं, कभी कुछ कहेंगे, कभी कुछ। उनकी बातों में तसलसल नहीं होता, क्योंकि झूठ याद रखना मुश्किल होता है। माहिरीन नफ्सियात कहते हैं झूठा अपनी कहानी में उलझ जाता है, सच हमेशा सीधा और एक जैसा होता है। झूठे शख्स की तीसरी निशानी है आंखों का कांटेक्ट ना रखना। झूठ बोलते वक्त उनकी आंखें इधर उधर भागती हैं, वो बराह रास्ता नजर मिलाने से घबराते हैं। ये अंदरूनी बेचैनी और ज़मीर की चुभन की अलामत है। सच्चा इंसान नजरें झुका भी ले, मगर नजर मिलाकर झूठ बोलना बहुत मुश्किल होता है। चौथी निशानी है ज्यादा तफसील देना। छोटा सा सवाल पूछो और वो पूरी कहानी सुनाने लगेंगे। ये तफसीलात झूठ को छुपाने की कोशिश होती हैं। जितना बड़ा झूठ उतनी लंबी कहानी। ये एक नफ्सियाती दिफाई हिकमत अमली होती है, ताकि सामने वाला शक न करे। झूठे इंसान की पांचवी निशानी है फौरन दिफाई रवैया इख्तियार करना। झूठा फौरन दिफा पर आ जाता है। जरा सा सवाल करो तो कहेगा तुम मुझ पर शक कर रहे हो। ये दिफा असल में उनके डर की अलामत है कि कहीं उनका झूठ पकड़ा ना जाए। सच्चा इंसान पुरसुकून होता है। छठी निशानी है दूसरों पर इल्जाम देना। अपनी गलतियों को तस्लीम करने की हिम्मत नहीं होती, हमेशा दूसरों को कसूरवार ठहराते हैं। ये जिम्मेदारी से भागने का आसान रास्ता है। ऐसे लोग कभी अपनी गलती तस्लीम नहीं करते, क्योंकि उनका ज़मीर जिंदा नहीं होता। झूठे शख्स की सातवीं निशानी है हर वक्त दूसरों की बुराई करना। झूठे लोग दूसरों की बुराइयां करते हैं ताकि अपनी असलियत छुपा सकें। ये दूसरों को नीचा दिखाकर खुद को बड़ा साबित करना चाहते हैं। जो खुद कमजोर होता है वही दूसरों पर कीचड़ उछालता है। सच्चे लोग किरदार संवारते हैं, किरदार बिगाड़ते नहीं। आठवीं निशानी है हमेशा मजलूम बनना। हमेशा अपनी मजलूमियत की कहानियां सुनाते हैं कि सब मेरे खिलाफ हैं, मेरी किस्मत खराब है। ये हमदर्दी हासिल करने का एक ड्रामा है, ताकि लोग उनके झूठ पर यकीन करें। ये जज्बाती ब्लैकमेलिंग की एक शक्ल है। नौवीं निशानी है वादा खिलाफी करना। वादा करके तोड़ देना उनकी फितरत बन चुकी होती है। कुरान पाक में फरमाया गया है, जिसका तर्जुमा है वादा पूरा करो, वादे के बारे में पूछा जाएगा।
جھوٹے لوگ وعدوں کو وقتی فائدے کے لیے کرتے ہیں، مگر انہیں نبھانا ان کا مقصد نہیں ہوتا۔ مفاد کے مطابق سچ بدلنا، جہاں فائدہ ہو وہاں سچ، جہاں نقصان ہو وہاں جھوٹ۔ یہ لوگ ضمیر کی بجائے مفاد کے غلام ہوتے ہیں۔ ایسے لوگ ہر وقت اپنے فائدے کے لیے سچ اور جھوٹ کو مکس کرتے ہیں۔ 10ویں نشانی ہے ہمیشہ شکایتیں کرنا۔ زندگی، حالات اور دوسروں کی شکایتیں ان کی زبان پر ہوتی ہیں۔ اپنی ناکامیوں کا الزام ہمیشہ قسمت یا دوسروں پر ڈالیں گے۔ اصل میں یہ اپنی کمزوریوں سے فرار کا راستہ ہے۔ سچا انسان اپنی خامیوں کو تسلیم کرتا ہے، شکایت نہیں کرتا۔ 12ویں نشانی ہے مصنوعی جذبات کا مظاہرہ۔ رونا، چیخنا، مصنوعی آنسو بہانا، یہ سب جھوٹ چھپانے کی اداکاریاں ہوتی ہیں۔ ایسے لوگ جذباتی ڈرامے کر کے لوگوں کو اپنے جھوٹ پر یقین دلاتے ہیں، مگر جو گہرائی سے دیکھے وہ اصل کو پہچان لیتا ہے۔ جھوٹے شخص کی 13ویں نشانی ہے چاپلوسی اور خوشامد۔ طاقتور لوگوں کے آگے جھک جانا، بیجا تعریفیں کرنا تاکہ فائدہ اٹھا سکیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، خوشامدی بدترین دوست ہے جو تمہیں تباہی کی طرف لے جاتا ہے۔ ایسے لوگ اصل میں منافق ہوتے ہیں۔ جھوٹے انسان کی 14ویں نشانی ہے بار بار اپنی سچائی کی قسمیں کھانا۔ جھوٹے لوگ بار بار کہتے ہیں، میں تو بہت سچا ہوں۔ سچ خود کو ثابت کرتا ہے، اسے اعلان کی ضرورت نہیں ہوتی۔ جو بار بار اپنی سچائی کے دعوے کرے، اس پر شک کرنا لازمی ہو جاتا ہے۔ 15ویں نشانی ہے ضمیر کی بے حسی۔ سب سے خطرناک نشانی یہ ہے کہ جھوٹ بول کر بھی ضمیر نہیں چپتا، شرمندگی محسوس نہیں کرتے۔ ایسے لوگ آہستہ آہستہ ہر برائی کے عادی ہو جاتے ہیں۔ ضمیر جب مر جائے تو پھر انسان صرف جسم رہ جاتا ہے، روح نہیں۔ تو جھوٹ کا زہر آہستہ آہستہ انسان کی روح کو مار دیتا ہے۔ لیکن اگر ہم ان نشانیوں کو پہچان لیں تو خود کو اور اپنے پیارے لوگوں کو بچا سکتے ہیں۔ یاد رکھیے، سچ تکلیف دیتا ہے لیکن جھوٹ تباہی لاتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی جھوٹے لوگوں سے محفوظ رہے تو 15 نشانیوں کو دل میں بٹھا دیں اور کمنٹ میں لکھیں، سچ ہمیشہ جیتتا ہے۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو دوسروں کے ساتھ شیئر کر کے اس نیکی میں حصہ لیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔